que el pueblo se resiente realmente con nuestro presidente. En vez de buscar el bienestar, no es lo contrario, permitiéndoles esas cosas. Peninsula de Osa is one of the very few areas, even in Costa Rica, where you are feeling like you're in the middle of the nature, or in the middle of the rainforest. You've got so much biodiversity. This area has to be protected. The importance is not only important for this area, but for the whole world. This is my family farm. I grew up here. 9 years ago, I came back to start this project. Everything's done with my own hands. The front part of the house has wood from primary forest that my dad built like 30 years ago. And the rest of the house we didn't new. And everything that is new, we are using only wood from reforestation, trees that fall down. We have never cut one tree. To build a lodge, to build all the things in the lodge. It's very, very cheap and it gets to be very nice. The termites do this. So they make very nice shapes, and so now we have mirrors out of these trees. I have been able to develop my own business because of the creativity. Because if we had no creativity, things would be very, very expensive. Delta Lodge es muy bonito, tiene muchas cosas por dentro. Dan muchas ayudas a la comunidad. Bueno, esta plaza la donó el abuelo de él. Ajá. Todo este pueblo. La escuela también. Esas casas que se ven ahí al fondo son pintadas por ellos. Se ve más bonita la casa ya, y con lo que tenemos aquí en Costa Rica, que es la flora y fauna, ¿verdad? Que está el güiro, la guardia morada. A mucha gente aquí nos ha dado trabajo. Nos da servicio de cómputo para aprender. Y a mí me ha invitado a cenar, y también la vez pasada que fuimos nos dio muchas cosas, y por los turistas que vienen y todo eso. Nos hace sentir muy bien que él se preocupe por nosotros. A sustainable town is when there are many micro businesses. Not that my place is giving employee to everybody. Empezamos con ellos empezaron como a alimentarnos por esa parte, ¿verdad? Del Tour del Oro. Entonces de ahí tenemos contratos con empresas de turismo de inglesas, holandesas, y en realidad estamos ofreciendo lo que es el Tour del Oro a toda la hotelera de la Península de Osa. Yo pienso que así camina el turismo rural, el tratar de que alguna de todas las familias que hay en la comunidad porte algo para el turismo rural. Cuando son empresas transnacionales, lógicamente ese dinero no queda en el país. Este tipo de modelo lo que genera es empleo, no genera otras actividades colaterales a la par de esto. El gran desarrollador sencillamente va a maximizar las ganancias y a minimizar los costos. Y a contrario de esto, la pequeña y la mediana empresa generalmente al que incentivan es al productor local, porque es que le compran, porque no tienen la capacidad para hacer esos grandes contratos, entonces le compra al productor local. Aparte de eso, ahí se genera una industria familiar, en donde no solo va a estar el dueño, sino va a estar toda la familia trabajando, y ya hay riqueza. Y aparte de eso, si el negocio es fructífero, a la par de eso, los vecinos empiezan en lo mismo. Y eso es el desarrollo que tiene que haber en el país. We cannot think only about money. About that's a lot of employees and better living. We have to think about nature. Should be a balance. And I think the biggest problem of the humans is we don't know where that balance is. What's going on here is that the highway crew is here. They're building the highway. It's going to come right through here. This is going to bring a lot of tourists to the area, but it's also going to bring a lot of impact. We've seen in so many different places how it would have been if there's uncontrolled development. We're afraid with big chains of hotels coming down here because there's just
so much interest in this area. A lot of people want to come here, so why not buy and build bigger hotels so you can have more and more people. But the bigger the group of people, the bigger the impact you make as well. And just the same, they're going to have all these areas, and the more people you have, the more facilities you'll have to make as well. I'm not sure if OSA is able to give all this and keep its value in the natural aspect of it. They're now talking about building a very large-scale international airport, perhaps even bigger than the Liberia airport in the southern Pacific region of Costa Rica, with the argument that it will do for the South Pacific coast what it did for Guanacaste. And so the discussion is this good or is this not good? I think the country is in danger of becoming very much like most other tourism destinations in the world, not particularly differentiated, and losing a lot of the value and the uniqueness that it has created. I think it's too bad that the development is going like too fast, because that won't give us, to locals, chance to learn and develop our own business. En esta propiedad que estamos aquí se llama Tierra Milagro. Compraron barato todavía cuando ellos compraron este lugar. ¿Sí? Entonces le pusieron Tierra Milagro por eso. De ahí para eso eran las tierras de mi papá, hasta llegar a la punta de Matapalo. ¿Ah? Son más o menos como unas 400 hectáreas más o menos. Si antes mi papá no hubiera vendido, fuera otra cosa más diferente, porque tal vez ella uno trabajaría en lo propio, ¿ah? Digamos, tuviera sus cabinas uno. Entonces, después que hemos sido dueños, somos empleados de las tierras antiguas, ¿va? People here don't know what's a lot of money. They sell the land, they buy a car or they buy a house. In a few years, they have nothing. And the example of the owners of the farms ending up being the gardeners or working for what used to be their farm, it's very common in these areas. The worst thing is, once you sell, you can never buy. You will never be able to buy the farm again. The main issue is we're really talking about whether Costa Rica should be in the volume tourist business, bringing lots of tourists that leave relatively less behind in the economy. And so what you get a bit less for tourists, you make up for in larger volumes, or whether you focus on a relatively smaller market with fewer tourists who spend more in the economy and leave a lot more circulating in the local economy. The rainforest left standing is worth much more than one cut down. Doesn't matter how you exploit it. You may have money one time, but the disaster that you will leave will ruin it for so many generations in front of us. While if we keep and protect this area, the children and the children of our children will enjoy it as well. So why would we not protect it? Hoy la utilidad que le vamos a dar es que vamos a hacer una linda billetera. Vamos a tener una billetera de leche, otra de jaicí. La casa de nosotros es el planeta, y así como nosotros cuidamos la casa de nosotros, igual nosotros debemos hacer con la tierra, que es nuestro hogar, es el hogar de nosotros y de las demás especies que habitan con nosotros. Acá, de los animales y de las plantas. Este país tiene las condiciones ideales, tiene la capacidad más importante que puede tener cualquier nación. Se ha apostado mucho a la educación. Usted llega a cualquier rincón de este país, hay una escuela, un colegio público. Esa riqueza intelectual es la que puede transformarnos. Pero entonces el Estado tiene que dar herramientas, esa riqueza intelectual, para decirles, muchachos, aquí está el Estado costarricense, háganse empresarios. Busquen, las que les gusta el desarrollo hotelero, sea hotelero, acorde con la naturaleza, métase en el ecoturismo. It would be a lot better if we have 10 small lodges that locals own it, that one big hotel that only one person and it's not from here. And if we have land, we have everything we need to start. Yo espero que este bosque, digamos que la península de Osa,
que Costa Rica, especialmente la Península Developer, se siga protegiendo a como está hoy día. Si seguimos protegiendo como estamos hoy día, las futuras generaciones, nuestros hijos o nuestros nietos van a seguir viendo lo que hoy día tenemos. Entonces esa es mi esperanza, que la gente que vive aquí siga haciendo el trabajo que se está haciendo. Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir, que quiere vivir. Échame ese toro pinto, hijo de la vaca mora, para sacarle una suerte delante de mi señora, Señora Santa.